There and check. Maoni siyang ako Imuha unsa man na? Spaghetti. Spaghetti. Spaghetti pababa. Luto ba spaghetti ma? Kani siya ako Caesar salad. Unsa man na imuha? Kana ba unsa man na fries? Chocolate fries. Truffle daghan na oy overload na fries. Truffle. Truffle fries. Mura na imuha? Wala na ba ko umami? Appetizer. Oh, truffle fries. Ako special og na ako'y pang control sa blood sugar. This is beetroot, and this is ginger, or this is celery, and this is basta daghang kayo. Nasa green apple. Ano yung ba rin, Jennifer? Ha? Salmon bento. Salmon bento. There's truffle fries. Salmon bento. Naami diri sa Dubai Mall. Gwapa ko kayo. Tanawa. As in, gwapa kayo. Grabe. Kami, Yan yung mga naong. Be? Gwapa po. Wow, I like that camera. Why it's so nice. Tanawa akong naong, Na, di ba? I look like pretty there. Ikaw. Dusty.